Puwersa, alas, is back once again. Nandito tayo sa South Gate ng Mall Magallanes sa may MRT Station, Magallanes MRT Station, El Torogue. Naka new arrival po sila. Last week pa, new arrival pa rin, walang discount. El Torogue, Puwersa, alas, in Nike leather type Air Force 1, ang size 8, ang price 1.8. Nike Air Force 1 Caterpillar, ang size 9, ang price 2.5. Caterpillar Timberland, ang size 8, ang price 1,280. Timberland Adidas, ang size 11, ang price 2.8. Adidas Nike Air Max, ang size 9.5, ang price 2.8. Nike Air Max Nike Kyrie, ang size 12, ang price 1,880. Nike Kyrie Timberland, ang size 8.5, ang price 2.5. Timberland new arrival, ukay. Li-Ning, ang size 8, ang price 1,880. Li-Ning Adidas Ultra Boost, ang size 11, ang price 2.2. Adidas Boost Ultra Boost Nike, ang size 10.5, ang price 2.8. Nike new arrival Nike Air Max, ang size 10.5, ang price 2.2. Medyo may kamahalan ng sapatos, arrival pa kasi. Nike LeBron James, ang size 10.5, ang price 2.2. Nike LeBron James arrival, ukay. Reebok, ang size 10, ang price 2.2. Reebok Nike, ang size 8, ang price 1.8. Nike Michael Jordan collaboration, Luka, sapatos po to ni Luka. Nasa LA na po siya ngayon, naglalaro. Ang price 2.2. Nike Michael Jordan collaboration, Luka. Nike Air Max, ang size 9, ang price 2.2. Nike Air Max Nike Michael Jordan, ang size 10, ang price ang price 2.2. Nike Michael Jordan leather type arrival, ukay. Nike Waffle, ang size 11, ang price 1.8. Nike Waffle. Nike Michael Jordan Low, ang size 10.5, ang price 1.8.
Nike Michael Jordan Low. Guys, ma'am, update lang po. Ang daming solid na arrival. Punta na kayo sa Magallanes. Thank you. Maraming pagpipilian. Arrival po. Uulitin ko, arrival sa El Torogue, Magallanes. Nike Sakay Low. Ang size 8. Ang price Toto. Nike Sakay Low. Arrival ukay Shashable Sakay. Anta Clay Thompson. Ang size 8.5. Ang price Toto. Anta Clay Thompson. Arrival ukay. Nike React. Ang size 8.5. Ang price Toto. Nike React. Adidas Triple White. Ang size 8. Ang price Toto. Adidas Triple Double White. Arrival ukay. New Balance. Ang size 10. Ang price Toto. Arrival New Balance. Adidas. Ang size 13. Ang price 28. Adidas. Nike Air Max. Ang size 10. Ang price Toto. Nike Air Max. Arrival ukay. Nike Pegasus. Ang size 8.5. Ang price Toto. Nike Pegasus Running Shoes. Arrival ukay. Nike Michael Jordan Low. Ang size 9. Ang price 28. Nike Michael Jordan Low. Arrival ukay. Adidas James Harden. Ang size 12. Ang price 38. Adidas James Harden. Nike LeBron James. Ang size 11. Ang price 18. Nike LeBron James. Nike Michael Jordan Collaboration Zion. Ang size 10. Ang price 28. Nike Michael Jordan Club Zion. Arrival ukay. Adidas size 11.5. Ang price 28. Adidas Collaboration. Ang size 10. Ang price 28. Adidas Adizero. Ang size 12. Ang price 28. Adidas Adizero. Arrival ukay. Nike Michael Jordan Low Collaboration Zion. Ang size 12. Ang price 28. Nike Michael Jordan Low Collaboration Zion. Arrival ukay. Nike LeBron James Low. Ang size 12. Ang price 38. Nike LeBron James Shashable Legit ukay. Nike Michael Jordan. Ang size 12. Ang price 28.
Nike Michael Jordan Shashable legit ukay-ukay. Converse shoes ang size 7, ang price 1.8. Converse. Adidas Boost MMD ang size 9, ang price 980. Adidas MMD Boost. Adidas Boost Ultra Boost ang size 8, ang price 1,580. Adidas Ultra Boost Arrival ukay-ukay. Nike Michael Jordan ang size 7, ang price 1.2. Nike Michael Jordan. Nike Michael Jordan ang size 4.5, ang price 980. Nike Michael Jordan. Adidas Boost ang size 8, ang price 1.5. Adidas Boost. Adidas Ultra Boost ang size 6.5, ang price 1.280. 1.280. Adidas Ultra Boost Arrival ukay-ukay. Adidas Parley Ultra Boost ang size 7.5, ang price 1.8. Adidas Ultra Boost Vans Triple Double White ang size 10.5, ang price 1.5. Vans Triple White. Adidas ang size 8.5, ang price 2.2. Adidas. Nike Michael Jordan Low ang size 8, ang price 2.2. Nike Michael Jordan Low Arrival ukay-ukay. Nike Waffle ang size 7.5, ang price 1.2. Nike Waffle. Nike Running Shoes ang size 9, ang price 1,580. Nike Running Shoes. Adidas Ultra Boost Triple Black ang size 11, ang price 1,680. Adidas Ultra Boost Triple Black Arrival ukay-ukay. Vans Camouflage ang size 7.5, solid, shashable, legit, ang price 1,680. Vans. Adidas Boost MMD, may orasan pa yan, pwedeng lagyan ng baterya. Ang size 9.5, ang price 1,680. Adidas MMD Boost shashable, legit, ukay-ukay. Mizuno Pambamenton ang size 9.5, ang price 2.2. Mizuno. Adidas Alpha Bounce ang size 7.5, ang price 2.2. Adidas Alpha Bounce. Ma'am, sir, ito po yung lawak ng El Torogue. Naka-arrival po sila. Hanggang doon sa may dulo ang arrival ng garments, mga t-shirt, pantalon, pants. El Torogue, thank you. Adidas Ultra Boost ang size 9, ang price
Tutu. Adidas Ultra Boost Arrival ukay-ukay. Nike Kevin Durant ang size 12, ang price 3.8. Nike Kevin Durant. Nike Air Max ang size 12, ang price 2.2. Nike Air Max. Nike Air Force 1 triple white ang size 12, ang price 2.2. Nike Air Force 1 triple white arrival ukay-ukay. Nike Jam Moran ang size 12, ang price 2.8. Nike John Moran low arrival ukay-ukay, shashable legit. John Moran. Nike Michael Jordan low high size 15, shashable legit. MJ ang size 15, ang price 4.8. Pambasketball po to. Nike Michael Jordan low, shashable legit. MJ Nike Air Flight ang size 9.5, ang price 2.2. Nike Air Flight new arrival ukay-ukay. Nike ang size 10, ang price 2.2. Nike Michael Jordan. Nike Dennis Rodman low triple double white, shashable legit. Ang size 9.5, ang price 2.5. Nike Dennis Rodman shashable legit ukay-ukay arrival. Dennis Rodman superstar triple white. Good evening, El Toroge, Southgate Mall, Magallanes, MRT station. Puntahan nyo na, ang daming solid dito. Update Puwersa Alas. Hanggang dito na lang si Alas, back to back. Thank you, Magallanes.